راح نكملوا وين حبسنا من قبل. قلنا analyse sur carotte. قلنا c'est une mesure plus directe mais discrète des propriétés en laboratoire. قلنا من قبل باللي discrète واش معناتها لا كاروت تاعنا راح تكون منفصلة على لا روش ريزرفوار. دونك كاين دي بارامتر اللي ماهيش راح تمدهم لنا، ما تمدلناش فيهم دي ريزولتا فيابل كيما لا دياغرافي. داكوغ. Donc, c'est une mesure au laboratoire. Éventuellement, tenter de reproduire des conditions de réservoir. واش معناتها كي يدوهم حنا دوكا لا كاروت كي تطلع لا surface، donc راح تكون في les conditions de surface، la température et la pression. Donc يدوهم au laboratoire راح نرجعوهم في les conditions de réservoir. Donc conditions de réservoir, la température de réservoir et la pression de réservoir. Donc في les analyses des carottes واش نقدروا ناتيريو منها سي نقدروا نجبدوا la porosité, la perméabilité et la perméabilité relative. عندنا encore le troisième type de source, c'est les tests de puits. Donc c'est une mesure discontinue et indirecte. Et principalement تمدلنا غير la perméabilité et la transmissibilité. D'accord. Donc l'étude sur carotte راح نبداو بأول type تاع les sources. Donc c'est quoi l'étude sur carotte واش تمدلنا comme résultat؟ donc تمدلنا la géologie. c'est donc كي نقولوا la géologie نقولوا la lithologie. La lithologie معناتها راح نهضروا على les types de roche. donc est-ce que c'est un gris, c'est un sable, c'est un calcaire, etc. donc راح نهضروا على la minéralogie, le faciès et l'environnement de dépôt. donc راح تعطينا presque des informations en direct sur le type de la roche réservoir. La chronostratigraphie, c'est quoi la chronostratigraphie؟ donc راح نعرفوا l'âge تاع le réservoir تاعنا d'après la roche. donc c'est la datation. عندنا le pondage, les fractures, etc. donc كي راح نهزوا لا كاروت تاعنا راح نعرفوا presque le pondage تاع لي كوش تاعنا كيفاش راهم لتحت في le réservoir et est-ce que كاين des fracturations ou non. عندنا la géochimie aussi. راح نعرفوا la chimie تاع est-ce que la chimie تاع la roche réservoir تاعنا. donc قلنا من قبل تمدلنا لا جيولوجي et la pétrophysique. la pétrophysique هضرنا قلنا نقدروا ناتيريو منها la porosité, la perméabilité et aussi la saturation. نقدروا نعرفوا شحال تكون la saturation d'eau, la saturation d'huile et la saturation de gaz في هذاك la carotte. donc après les analyses sur carotte, on va faire une corrélation entre la diagraphie et les résultats de carotte pour avoir une fiabilité des résultats. donc هنا عندنا une image اللي représenter les carottes. عاملك هنا عندنا une carotte. هادو les outils اللي يستعملوهم pour باش يخرجوا منهم la carotte. d'accord. donc le problème lié le carottage هذا c'est la contamination des échantillons plutôt par des fluides de forage. كي نهضروا على الفلويد de forage donc راح نهضروا على لابو de forage. donc des fois يكون عندنا la roche réservoir تاعنا ولا la carotte تاعنا تكون ما تكونش consolidée. donc dans ce cas راح تخلط مع لا بو de forage. donc ماهيش راح تمدلنا des résultats fiable كيما la diagraphie. c'est pour ça نروحو نديرو une corrélation entre les deux résultats. donc هنا aussi عندنا un exemple تاع une carotte. هنا عندنا un exemple d'une carotte de grès. هنا نشوفو بلي عندنا un grès homogène. عندنا la porosité يمدونا la porosité تاعو يقال 45%. هنا عندنا des argiles. donc نعرفو كامل بلي les argiles c'est une roche poreuse mais imperméable. عندنا le troisième هنا le type عندنا c'est une grès hétérogène. donc la porosité تاعو c'est presque 12%. donc هنا راح نشوفو بلي كاين une hétérogénéité في لا كاروت هذه. عندنا 3 types de couches. عندنا un grès homogène, un argile et un grès hétérogène. donc هنا عندنا
un carbonate fracturé. دونك انا نشوفو في لي فراكتور هنايا. دونك هنا لي فراكتور راحين يكونوا كوم سي اون بوروزيتي سكوندير. نعرفو كامل بلي عندنا دو تيب دو بوروزيتي. عندنا لا بوروزيتي بريمير سي لا بوروزيتي انيسيال دو لا روش، اي لا بوروزيتي سكوندير سيتي لا بوروزيتي اللي راح تكون لنا بلي فراكتور اي اكسيتيرا. دونك هنا عندنا زون كومباكت. Association de fractures imprines verticales et horizontales. نشوفو في لي fractures عندنا هنا verticale et horizontale. عندنا matrice imprégnée d'hydrocarbures اللي كان نشوفو في لي hydrocarbures هنا en noir. La porosité تاعها élevée et la perméabilité faible. donc انا نشوفو بلي هادو ماهمش كونيكتي، دونك ماكش راح تكون عندنا une circulation de fluide. هنا عندنا le troisième exemple. عندنا c'est des dolomies. les dolomies عندنا هنا مدونا la porosité تاعها la porosité égale à 20,1%. donc la porosité هنا تاع الدولومي راح تجينا من هاد لي زوريول اللي نسموهم لي فاكيول. لي فاكيول هادو داكوغ. وعندنا la perméabilité تاعها égale à 1,5 ملي دارسي. Donc, l'acquisition de données pétrophysiques, c'est coûte cher par le carottage. C'est prendre plutôt le carottage, c'est le temps de forage. Quand on fait le forage, on déroule le carottage. Et coût d'expérience, aussi يكون عندنا un coût pour باش نرفدو لي كاروت تاعنا لابوغاتوار اكسيتيرا باش نرجعوهم لي كونديسيون دو ريزيرفوار. دونك هذا كامل راح يدي الوقت وراح يدي بلوس دارجون. داكوغ. دونك لاكيزيسيون دي دوني بيتروفيزيك اي لون دوبوي او لابوغاتوار. دونك هضرنا الاول على قلنا سي كوت شير، والدوزيام راح نهضروا لون. دونك راح نهضروا على لا دوري. دونك les expériences peuvent être longs. équilibre capillaire, plusieurs semaines, l'interprétation des résultats. donc هنايا راح ندو بزاف الوقت pour que la roche réservoir ولا هذاك لا كاروت تاعنا راح نرجعوها les conditions de réservoir, conditions température et pression. aussi راح يكون عندنا un autre temps pour l'interprétation des résultats. donc la meilleure manière d'acquérir des données fiables c'est les carottes. donc راح نهضروا على حاجه واحده اخرى سي l'hétérogénéité. هضرت من قبل في l'exemple تاع الكري هضرت على ليتيروجينيتي. دونك واش معناتها ليتيروجينيتي؟ معناتها لا غوش ريزيرفوار تاعنا ماهيش راح تكون دان سول تيب دو روش. معناتها نقولوا غري سي سولمون لو غري ولا سي لي كربونات سولمون لي كربونات. donc les sources d'hétérogénéité اللي نصيبوهم في la roche réservoir c'est la variation progressive ou soudaine de la granulométrie. donc شفنا من قبل في الكري شفنا بلي عندنا غري هوموجين et غري hétérogène. donc في لي غري hétérogène ان لا غرانيلوميتري تاعو تتبدل. واش معناتها لا غرانيلوميتري؟ معناتها لا طاي دي غران راح تتبدل. donc عندنا دي غران grossiers, des grains petits, etc. donc عندنا la variation de la cimentation de la roche. كامل نعرفوا بلي le grès c'est une roche qui se décompose de grains de sable cimentés avec une ciment soit ciment carbonaté ou d'autres types de ciment. donc معناتها كي تتبدل le type de ciment عندنا يكون لا روش تاعنا عندنا دو types de ciment. donc dans ce cas on parle de l'hétérogénéité. la lamination, la stratification diagonale ou entrecroisée. معناتها في لا روش كي نشوفوا بلي لي روش تاعنا plutôt لي كوش تاعنا sont laminés معناتها محطوطين وحده فوق وحده donc horizontalement. donc هذه سيتي لا lamination ou la stratification diagonale معناتها يكونوا مايلين شويه تكون عندهم un certain pondage ou entrecroisé. donc عندنا entrecroisé معناتها وحده البونداج تاعها يكون entrecroisé par rapport l'autre. donc la variation de la lithologie. donc كيما هضرنا من قبل قلنا في l'exemple هذا راح نرجعوا له. donc pardon